Okay, hindi na maayo. Hi, Nick. Nick. Buntag na, Nick. Oh, kami tukpak. Guys, buntag na pero nagapon mi Cebu, gapon mi sa baybay. No? Awaw. No, na Cebu. Na mga pasahero na stranded. Na. Daghan kayo. Say masulti ninyo na stranded nta, makalarga ka taron. Sabon lagi na makapunta. Kani say masulti ni mo Nick, ug gapon ta kalarga Nick. Wako. Pagka alas 9 ron tani gabi mo to may klaro good na, di ko na mosugot ang marina ba. Yan. Wala karon na. Wala karon lang kami buntag alas 9 sa guno pero pag mo po sa shore mo kalarga ba. Di ba Jimboy? Correct. Okay. Makalarga ka taron. Larga siguro. Pwede na ka ma-director ray mo. Sige, dire na lang kini ka larga na, i-update lang kamo video niya. Okay. Bye sa karon, bye.